قومی جانچ ایجنسی NIA نے بارہمولہ اور بڈگام میں چھاپے مارے۔ NIA نے بارہمولہ میں 4 مقامات کنیسپورہ، سانگری کالونی، سید کریم اور توحید گنج میں چھاپے مارے۔ بڈگام میں بھی مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ جموں کشمیر انتظامیہ دہشت گردوں اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ انتظامیہ غیر قانونی تجاوزات، تعمیرات کو منہدم کیا جائے گا۔ حکام نے کئی اضلاع میں 100 سے زائد غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کی ہے۔ پنچ شہر کے آس پاس کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی تلاشی مہم آج دوسرے دن بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے SOG، پولیس، فوج اور CRPF کے اہلکار شہر کے آس پاس کے علاقوں کے گھروں اور کھیت کھلیانوں کی تلاشی لے رہے ہیں۔ شہر کے محلہ پرانی بنج میں مشتبہ افراد کی موجودگی کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شروع کیا گیا سرچ آپریشن دوسرے روز بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز شہر میں نظر آنے والے مشتبہ افراد کے حوالے سے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اونتی پورہ اور کاکاپورہ کے درمیان رتنی پورہ ہالٹ پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ PM نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جموں کشمیر میں رابطے کو گہرا کرنے کے لیے اچھی خبر ہے۔ واضح ہے کہ اونتی پورہ اور کاکاپورہ کے درمیان رتنی پورہ ہالٹ کا دیرینہ مطالبہ آخرکار پورا ہو گیا ہے۔ ٹرینوں کے یہاں رکنے سے خطے میں حمل و نقل کو آسان بنا دیا جائے گا۔ محکمہ ریلوے کشمیری قصبوں کو ریلوے نیٹ ورک سے جوڑ رہا ہے۔ G20 اجلاس پورے ملک کے لیے ایک تاریخی موقع ہے، لیکن جموں کشمیر میں ٹورزم پر اس کا اجلاس کئی معنوں میں اہمیت کا حامل ہے اور سری نگر میں ڈل جھیل کے کنارے پر واقع SKICC میں اجلاس کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ ڈل جھیل کی مچلتی لہریں اور کناروں پر ہلچل، یہ ہلچل G20 کے اجلاس کی تیاریوں کی ہیں۔ SKICC میں ویسے تو روز ہی کوئی نہ کوئی بڑی تقریب ہوتی ہے، لیکن یہ تقریب تاریخی ہے، لہٰذا تیاریوں میں کوئی کسر باقی نہ رہے، اس لیے سرکاری افسران ہر چیز کو باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں۔ محکمہ ٹورزم کے اعلیٰ افسران، لیکس ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران ہر چیز کو انٹرنیشنل درجے کا بنا رہے ہیں تاکہ ملک کے ساتھ ساتھ کشمیر کو بہترین انداز میں پیش کیا جا سکے۔ اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کافی ٹائم سے اس میں لگی ہوئی ہے، پورا فوکس اس کو سکسیسفل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے جموں کشمیر کے لیے کہ ہم اپنا جو ٹورزم کو ایک الگ لیول پہ لیے جائیں۔ ڈفرینٹ کنٹریز سے اور ایکسپیکٹنگ مور دین 150 ڈیلیگیٹ جو یہاں آئیں گے، اور اب ہم اپنا ان کو ٹورزم کے ساتھ ساتھ اپنا ہیریٹیج، اپنا کلچر اور اپنا جو کوزینز ہے یہ سب ان کو شوکیس کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ جموں کشمیر کے بارے میں جو نیگیٹیوٹی پچھلے 30 سال میں۔ ڈل جھیل کی قدرتی خوبصورتی سے لوگ بخوبی واقف ہیں، لیکن اس قدرتی حسن کو آلودہ ماحول کے اس دور میں برقرار رکھنا آسان نہیں، اور اب یہ کام لیکس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذمے ہے۔ جھیل کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ اتھارٹی نے اس کو G20 کے موقع پر مزید خوبصورت بنانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ ڈائریکٹر ٹورزم راجہ یعقوب فاروق اور لیکس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وائس چیئرمین ڈاکٹر بشیر احمد بٹ نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے ہم نے ڈبل شفٹ میں کام شروع کیا ہے، اور جو ہماری مشینیں ہیں تقریباً 17 سے 18 مشینیں ڈپلائز رہتی ہے 2 شفٹ میں، اور جو ہمارے شور لائن کے قریب جو ہمارا ڈیویڈنگ کا آپریشن رہتا ہے اس کو مینول ڈیویڈنگ کے دورہ کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی ہم 400 سے 500 لیبرز ڈیلی ڈپلوائے کر رہے ہیں تاکہ جو بھی مندوبین آئیں وہ ڈل کی خوبصورتی سے محظوظ ہو پائیں۔ سیکیورٹی ایجنسیاں بھی اس میٹنگ کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ SKICC کے اندر اور آس پاس پورے علاقے میں کڑا سیکیورٹی بندوبست ہے۔ پچھلی سیکیورٹی میٹنگ میں یہاں مرین کمانڈوز تعینات کرنے کی بھی بات کہی گئی تھی۔ J&K ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا یہ کروز اپنے آپ میں ایک کہانی ہے۔ آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ یہ جو کروز ہے شاید ہی ملک کا کوئی ایسا VIP رہا ہو جس نے اس کروز میں ڈل جھیل کے نظاروں کا لطف نہیں اٹھایا ہے۔ پرائم منسٹر سے لے کے ہوم منسٹر تک اور پھر جو باقی
अधिकारी हैं, जो बाकी यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, वो इस क्रूज़ से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। G20 के सिलसिले में ये क्रूज़ भी एक ख़ास मरकज़ रहेगा, जो यहाँ पे फंक्शंस होंगी। और जो अभी तक हमें इतलात है, SKICC में जो मेन फंक्शन होगी, जो मीटिंग्स होंगी, उसके बाद ये जो डेलीगेट्स आएंगे वो डल झील का भी नज़ारा करेंगे। कई और इलाके हैं, जैसे गुलमर्ग में प्रोग्राम एक फ़िक्स है, उसके अलावा भी कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं। अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। बारामूला जिले के रफियाबाद इलाके के कई लोगों ने इल्जाम लगाया कि उनकी रजामंदी के बगैर एक बैंक से धोखाधड़ी से करोड़ों रुपए का कर्ज निकाला गया। इन लोगों को इस बात का इल्म उस वक्त हुआ जब बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ब्रांच के ब्रांच मैनेजर रंगीबख्श ने 2 दिन कबल कर्ज के वसूली के लिए उनके गांव का दौरा किया। उनका कहना था कि वो ये जानकर दंग रह गए कि 12 साल कबल उनके नामों पर कर्जे उनकी मालूमात के बगैर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम के तहत धोखाधड़ी से निकाले गए थे। इन लोगों का कहना था कि वह पैसे कैसे वापस करेंगे जो उन्होंने कभी किसी बैंक से लिए ही नहीं। जिन लोगों के नाम बैंक लिस्ट में थे उनमें से ज्यादातर यौमिया उजरत पर काम करने वाले और बहुत गरीब हैं और उनके पास आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है। गांव कंगरोसा के सरपंच मोहम्मद असलम ने कहा कि मामला बहुत संगीन है और उन्होंने इस मामले की मुनसिफाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर बालाई रफ़ियाबाद के इलाके के लोग इस तरह के फ्रॉड की शिकायत की है और अब तक बैंक से करोड़ों रुपए निकाले जा चुके हैं। लोगों ने बैंक हुकाम और ज़िला इंतज़ामिया से इस मामले को हमदर्दी से देखने की अपील की ताकि गरीब लोगों को ऐसे धोखेबाजों से बचाया जा सके। उनका कहना था कि बैंक हुकाम और दीगर मुलविस अफराद के खिलाफ मुनासिब तहक़ीक़ात के बाद मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि वो राहत की सांस ले सकें। बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में फिलहाल तैनात बैंक मैनेजर मोहम्मद अशरफ ने फ़ोन पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि बैंक के पास तमाम सारिफिन के तमाम सबूत और दस्तावेजात मौजूद हैं और अगर किसी शख्स को ऐसी शिकायत होगी तो वह आला हुक्काम को लिखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो बैंक तहक़ीक़ात में ताउन करेगा। खुदा वो रसूल खुदा तो रसूल खुदा पत अगर लोगों पता या तो बैंक योद या आमद ना या गमत ना मे बर क्या ये कोड़मुत क्या पार तहकीकात गछा गछन तहकीकात गछो माय गोडनेट सोनी घर वनुक इत कन चन फादरन कोड लोन मे वनुक मे अस लोन कोड बस वकिनस इस जवान अस लोन कोड कि मे वन घर किन मे वो बड़िस बायस अस मा कोड़मुत लोन अस लोन कोड़मुत अस इंसाफ गछुन लोन ये कोड़मुत कत भरो। कार्रवाई होनी चाहिए जो भी इसमें आएगा। तो इसमें जैसे ये मैनेजर साहब है, ये मैनेजर साहब अगर इसने लोन निकाला है आज से 11 साल पहले तो इनको पता होना चाहिए। अगर लोन जब इंसान निकालता फिर उसके अकाउंट में चला जाता है, उस बंदे को पता ही नहीं है ये पैसा कहाँ आया है कहाँ गया है, तो ये सरासर फ्रॉड है। इसमें बैंक के एहलकार जो खुसूसी तौर पर जो मैनेजर साहब है, ये उसी ड्राइंग डिस्बर्सिंग पावर उसके पास होता है, तो उसने अपने पावर्स को मिसयूज किया है। आज तो पाई कि मैं खानदारी टोटल पता बैंक का चन खानदानी खानदानी टोटल पता है लोन द्रामुत क्या द्रामुत कित पे द्रामुत कम साथ द्रामुत यह बिल्कुल से बिल्कुल फ्रॉड बिल्कुल फ्रॉड बिल्कुल फ्रॉड। अस लग आज 22 वर 23 वर पता मैनेजर सब खो तौर अस लग तम साथ पता तम कोर लिस्ट शायद यसान मेहरबानी कर गोसा सान काल पर बस। न्यूज़ 18 से बोल रहा हूँ बारामूला से। जी एक शिकायत आई है कि आपके बैंक से फ्रॉड तरीके से कोई लोन वगैरह निकले हैं कंगरूसा गांव के लोगों की। उनका लिस्ट डिपार्टमेंट में जाएगा तो वो डिपार्टमेंट ही देखेगा। जी आपको इस बारे में कब पता चला? आपके पास कोई कंप्लेंट वगैरह आई है अभी तक? कंप्लेंट मतलब क्या? उन लोगों की तरफ से कोई कंप्लेंट आई है आपके पास कि हमारा फ्रॉड तरीके से लोन निकाले गए हैं? हाँ, इस वक्त मैं बाहर हूँ, फोन पे क्या कर सके हैं तो आमने सामने बात कर सकते। आप बैंक की जाने से उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? हम करते हैं, बैंक की तरफ हम जाते हैं रिकवरी इनको बैंक की तरफ से। नहीं, रिकवरी का तो दूसरा सवाल है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि वो काफी गरीब है और उन्होंने कभी बैंक नहीं हम क्यों करेंगे इसको? इनके पास अगर कोई सबूत है तो सामने आए। हर जगह ये बात होती है, उन्होंने नहीं लिया है। जब फाइल सामने आती है तो फाइल से देखिए कि फाइल मतलब बराबर है तो
इसका मतलब जबान ये कहना तो ये कहाँ दुरुस्त है। नहीं, कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई, काफी गरीब हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोन अदा नहीं कर सकते, नहीं हमने लोन निकाला है। चाहे का ये तो लोन तो गरीबों के लिए, क्योंकि ये स्कीम है गरीबों के लिए। हम अपनी तरफ से इसको एक लिस्ट दे रहे हैं डिपार्टमेंट को, जी जी, वो इसकी मतलब कर रहे हैं, तहकीकात रिसर्च कर रहे हैं। जी जी जी, चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड यही बैंक है जहां पे कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि फ्रॉडलेंट तरीके से उनके नाम पे लोन्स निकाले गए हैं। वो काफ़ी परेशान हैं लोग। कोई 2011 और 2012 का मसला है कह रहे हैं, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसमें पुलिस में भी एक दरख्वास्त डाली है और वो चाहते हैं कि इस केस की तहकीकात की जाए। उनका कहना यही है कि अगर उन्होंने बैंक की तरफ कभी गए भी नहीं, बैंक से कभी लोन लिया नहीं, और आज उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने लोन निकाला है, और ये लोग काफ़ी परेशान हैं। बेशतर लोग इसमें से जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और लोन वापस करने की सूरत में वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो मजदूरी पेशा है उनका, चाहे इसमें बैंक के लोग मुलव्वस हों, चाहे ब्लॉक के लोग मुलव्वस हों, चाहे पंचायत के लोग मुलव्वस हों, और वो चाहते हैं कि इस सिलसिले में तहकीकात की जाए, पूरी तहकीकात की जाए, और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हों उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन।